सोना नहीं बल्कि प्लास्टिक का नल लगाने की लागत लगभग 4 लाख टका दिखाई गई है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर बनर्जी ने अपने एक्स हैंडल पर यह तस्वीर पोस्ट कर सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा, जिसको लेकर दुर्गापुर में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। क्या है घटना, आइए अब इसे जानते हैं। दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड नंबर 30 के एएसबी प्लॉट में आमार पारा आमार समाधान परियोजना के तहत एक प्लास्टिक का नल लगाया गया है, जिसे दुर्गापुर नगर निगम ने आसपास के इलाकों में जल संकट को दूर करने के लिए शुरू किया था। भाजपा के जिला वाइस प्रेसिडेंट चंद्रशेखर बनर्जी ने अपने एक्स हैंडल पर इस तस्वीर के साथ सवाल उठाया, क्या प्लास्टिक का नल लगवाने में इतना खर्चा आता है। भाजपा नेता चंद्रशेखर बनर्जी ने इस मुद्दे पर रूलिंग पार्टी पर निशाना साधा। हालांकि दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वाइस चेयरपर्सन धर्मेंद्र यादव ने भाजपा के आरोपों को गलत बताया और कहा कि इसमें कोई कॉरपोरेशन नहीं है। भाजपा मीडिया का ध्यान खींचने के लिए झूठ फैला रही है। वहीं तृणमूल जिला लीडरशिप ने भाजपा नेता चंद्रशेखर बनर्जी की आलोचना की। सरकारी प्रोजेक्ट्स पर भारी खर्च को देखते हुए सीपीआईएम लीडरशिप ने एक साथ रूलिंग्स के खिलाफ आवाज उठाई। আর এই সম্পর্কে জানা নাই, তবে আমি একটা কথা আপনাকে বলছি, এস্টিমেট যখন করেছে তাতে ইঞ্জিনিয়াররা করেছে এবং যারা ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি আছে আমার মনে হয় সেটা তারাই বলতে পারবে ভালো, ডিএমসি তো বলতে পারে। কারণ আমি এটুকু জানি যে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান যে প্রকল্প, সেখানে সাধারণ মানুষ যা ডিমান্ড করেছে তার উপরে বিচার করে সরকার টাকা পয়সা দিয়ে কাজটা করে দিচ্ছে। তো এখন কত টাকা এস্টিমেট কি আমার জানা নাই, সেটা আপনারা যদি খোঁজ নিতে চান তো সংশ্লিষ্ট দপ্তরে। দেখুন, প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি রাজনৈতিক দল তার নিজস্ব কর্ম করে। তৃণমূলও সেই কর্ম করে চলেছে। তৃণমূলের যা কর্ম দুর্নীতি, সেই কাজ ওরা অবিরাম করে চলেছে। একটা জলের লাইন বসাতে 3 লক্ষ টাকার ওপর ব্যয় করা হচ্ছে। মানুষের আবাস যোজনার বাড়ি তৈরি করতে এই এত টাকা ব্যয় করে না সরকার, কিন্তু জলের লাইন করতে এই টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। মানুষের করের টাকা, মানুষের ট্যাক্সের টাকা কীভাবে অপচয় করা যায়, এই তৃণমূল। উনি যে পোস্ট করেছেন বা বলছেন, আমার মনে হয় ওটা না জেনেই বলছেন, জানেন না। যে দলে গিয়েছেন তো ওখানে তো মিথ্যাবাদের দল, মিথ্যা কথা উনিও শিখে গেছেন বলতে। আর এরপর কোন দলে যাবেন ওটা আগে ভাবুন। কাজটা ডিএমসি নিজের মতন করে আর ভালোভাবে করে, এস্টিমেট হয়, সব কিছু টেন্ডার প্রসেস মেনটেন করা হয়। একটা শুধু কল না, 7টা হচ্ছে। আপনার কাছে কি তথ্য আছে? দেখুন, আমাদের কাছে তথ্য হচ্ছে 100 লাইন, 50-এর লাইন এগুলো আগেই পাতা হয়েছে এবং এখন নতুন করে যে লেইংয়ের কথা বলে একটা ইউনিট করা হয়েছে এসবি ইন্ডাস্ট্রিজ ঢোকার মুখে, পঞ্চমুখী বালাজি মন্দিরের 2nd রোডে, আর বাকিগুলো গান্ধীনগর কলোনিতে। এখানে তার যে বাজেট দেখানো হয়েছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़।